لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله جمعكم الله على ذكره وشكره وحسن عبادته في مظهر من قام وأخلص في مقام العبودية لله من عباده الذين اصطفاهم الله، فقال منهم سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. سيد الحبيب محمد بن الحبيب المنسب علي بن Abdul Qadir bin Muhammad ibn al-Imam Ali al-Habashi memulai kalam beliau dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita semua dalam sebuah perkumpulan yang mulia untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah perkumpulan dalam mengingat sosok manusia yang dimana beliau telah mendapat kedudukan ubudiyah, kemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri hambanya, yaitu orang-orang yang Allah telah pilih mereka. Di antara mereka bersungguh-sungguh menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang menghabiskan atau mengambil jatahnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian di antara mereka sedang menunggu gilirannya. رجال يقول فيهم سيدنا الإمام علي بن محمد الحبشي: رجالا ما لقيت لهم مثالا يحرك حدوهم صم الجبال، أفيدك أنني جالست قوما حدوني بالمقال وبالفعال. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habashi juga telah mensifatkan sekelompok orang-orang seperti ini. Orang-orang soleh yang dimana semisal mereka tidak aku jumpai. Keagungan akhlak mereka dan magom mereka mampu mengguncangkan yang namanya gunung. Bahkan sosok mereka inilah yang menjadi suri tauladan baik dari perbuatan ataupun perkataan mereka. وصف الرجولة يتردد في ثنايا آي القرآن بمن قاموا بمقام العبودية ورفع راية لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan juga akan disebutkan di dalam Al-Quran sifat-sifat orang yang dimana orang-orang ini betul-betul menjadikan dirinya menghambakan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengibarkan daripada bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. فقال معبرا أن من مصوغات ومكونات مقام الرجال والرجولة ثباتهم على الوفاء بالعهد والصدق، فقال مع كمال الإيمان: من المؤمنين رجال صدقوا، صفة الصدق مع الله مع رسول الله مع عهدهم بما عاهدوا عليه الله. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه بكامل الثبات بكامل الرسوخ بكامل الاتباع والقدم الراسخ الذي لا يتزعزع بدنيا أو بجاه أو بفتنة، جعلنا الله وإياكم منهم ومعهم. فمنهم من قضى نحبه أمثال من نجتمع على ذكراه ينوه القرآن بعلو شأنهم، ومنهم من ينتظر. والصفة الجامعة الموصلة لكمال الرجولية: وما بدلوا تبديلا. الطريق التي ساروا عليها السلف سر، خلوا القدم على القدم واحذروا الابتداع. Dan di sini di mana Al-Qur'an telah memberikan contoh dan menggambarkan kepada kita semua ciri-ciri hamba-hamba Allah yang telah mencapai kesempurnaan iman, yang telah mencapai kesempurnaan bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, di antara orang-orang pilihan Allah
yang dimana mereka jujur dan bersungguh-sungguh atas perjanjian yang Allah berikan kepada mereka. Di antara mereka telah menunaikan janji tersebut dengan mereka istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan mereka berjalan di jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara mereka ada yang sedang menunggu giliran. Dan mereka inilah orang-orang yang dimana tidak pernah menggantikan thariqah tersebut. Artinya jalan yang telah dituntun, yang telah disusun oleh salaf terdahulu, itulah jalan yang mereka tempuh sampai kapanpun mereka tetap istiqamah di jalan tersebut. هؤلاء الرجال يقول الحق لما ثبتوا فيما طلب منهم وما أمرهم به مولاهم من الإيمان ومن الصدق ومن الوفاء بالعهد والعبودية، جعل لهم خلعة وكسوة ونوه بعلو شأنهم وقوة أثرهم في من حولهم في بلدهم وفي أسرهم، وأن الاحتفاء بهم قد سبق في القرآن مذكرا بعلو شأنهم وأثرهم، فقال فيما اختص في الكرامة والسر والمدد وقوة الحال، فقال سبحانه وتعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير ما اكتسبوا فتصيبكم منهم معرة بغير علم. ماذا وصفهم يا رب؟ ما الخبر في هذه الآية؟ وما الداعي لذكر هذه المقدمة في الثناء في وصفهم؟ يقول هؤلاء عندي، يقول لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا، أي أن هؤلاء مكانتهم عندي لو تعرفونها أنهم وجودكم رحمة ليس فقط لأهلهم وقراباتهم أو للمسلمين فحسب، بل حتى لأعدائكم من الكفار إذا حلوا بينهم وفي بلدهم ببركتهم أنا أرحمكم، ببركتهم أنا أؤخر العذاب. لكن لو تزيلوا، لو ذهبوا هؤلاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا، إذن وجودهم رحمة، فكيف لا يحتفى بذكرهم وكيف لا تستنزل الرحمات بذكرهم. Dan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh bagaimana Allah ini ingin menunjukkan kepada kita semua, jika kita sebagai hambanya betul-betul sidik, jujur dalam menghambakan diri kepada Allah, dan kita al-wafa bi ahdillah, kita menunaikan janji kita antara Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepadanya, maka insya Allah kita akan tergolong orang-orang yang dimana berkat ketaatan kita, penghambaan kita, ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang dalam firman Allah yang mengatakan laula rijalun minal mu'minina wa nisaun, laula rijalun mu'minuna wa nisaul mu'minat, sampai ayat terakhir beliau sebutkan, yang dimana kesimpulan dari ayat ini adalah kalau bukan karena sebab sekelompok orang-orang soleh dari kalangan laki-laki ataupun dari kalangan perempuan, sampai di sini seakan-akan kita ini bertanya, kenapa mereka ya Allah? Apa fungsinya adanya orang soleh dari kalangan laki-laki? Apa fungsi adanya kalangan soleh dari orang perempuan? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau tazayyalu la'adzabna alladzina kafaru." Seakan-akan Allah mengatakan kalau bukan karena mereka orang soleh dari laki-laki maupun dari perempuan yang istiqomah jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian semua ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beruntung dengan adanya mereka, kita aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Bukan hanya kita yang berkat mereka ini yang terdahulu aman dari ancaman Allah, namun alladzina kafaru, bahkan orang-orang kafir pun, jika mereka hidup di kalangan orang-orang soleh, baik itu laki-laki atau perempuan, maka orang kafir itu akan aman daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. فالاحتفاءات والتذكير بمقامات الرجال والرجولة ليس احتفاء بذوات أو بأشخاص أو بأموات، إنما هو احتفاء بالدين، احتفاء بمقامات الإسلام ومراتب الإيمان وعلوم الإحسان، احتفاء بالقرآن والسنة، لأنهم تحققوا بمعنى العبودية
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فحملوا راية لا إله إلا الله على أكملها فكانوا من خاصة عباده ومن الرجال الذين احتفى بهم القرآن ونوه بعلو شأنهم. Dan sebenarnya peringatan haul seperti ini dalam kita mengingatkan salah seorang soleh, bukan hanya kita ini mengingat individualnya, bagaimana orangnya, bukan, tapi hakikat daripada acara haul seperti ini adalah kita merayakan agama Islam kita. Kita memperingatkan kembali, inilah hakikatnya Al-Quran seperti ini. Inilah hakikatnya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita lakukan dalam peringatan haul? Kita menyebutkan managibnya orang saleh, kita menyebutkan akhlak mereka, secara tidak langsung kita menggambarkan untuk menunjukkan kepada siapa saja yang hadir, seperti inilah syariat Islam, seperti inilah sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara hamba Allah Subhanahu wa taala ada di antara mereka yang Allah angkat derajatnya sehingga sosok orang tersebut menjadi contoh tauladan yang baik bagi orang yang lain. وكثير من الآيات في ثنايا القرآن في ذكر القصص والعبر تعبر عن مقاماتهم، ويكفينا هذه الآية والآية التي أثني بها التي تؤيد هذه الاحتفاءات وأنها سبب للعبرة والاعتبار لأرباب القلوب ولأولي الألباب والعقول النيرة. يقول المولى منوها عن شأنهم وعلوهم وأن سماع أخبارهم وسيرهم لا يحتفي ولا يذكرها إلا صاحب العقل النير إلا الحصيف، فيقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فلو توقفنا أمام هذه الآية لوجدنا تخريجا وتأصيلا عاليا ذوقيا. الله يقول أن ذكر أخبار أهل العلم والصلاح وأهل الإسلام والإيمان القصص هذه التي تقرأ لقد كان في قصصهم عبرة، ادكار، اتعاظ، اعتبار، لكن ليست لكل الناس، إنما لأمثالكم المحبون المتشممون المتعطشون المقتدون، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتحققين. عبرة لمن؟ لأولي الألباب. فعلماء الأصول يقولون مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة. صريح الآية هنا عبرة لمن؟ الله يقول لأولي الألباب. إذن مفهوم المخالفة غير أولي الألباب، غير المنورين، غير أهل الحصافة، أهل الإنصاف، أهل الفهم، هؤلاء لا يعتبرون بالذكريات تعضدها الآية الأخرى كما يئس الكفار من أصحاب القبور. الكافر خلاص عنده الميت مات انتهى، لكن المؤمن النير وللألباب وللعقل يعتبر بإحياء ذكراهم، فظاهر انتقالهم حياة وذكر واعتبار. Dan juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjadikan perayaan haul seperti ini bukan hanya suatu perayaan yang sia-sia, karena Al-Quran telah memberikan kabar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh daripada kisah-kisah hidup mereka yang terdahulu ada pelajaran bagi kita semua. Siapa? Nah, perayaan haul ini adanya manakib orang soleh, diadakan haul mereka, dibacakan lagi kisah hidup mereka untuk diambil pelajaran. Tapi bagi siapa? Tidak semua orang yang bisa mengambil pelajaran dalam perayaan haul seperti ini. Di saat mereka mendengar manakibnya orang soleh, hanya orang-orang seperti kalian, kata beliau. Orang yang ada cinta, orang yang rindu, orang yang mencari sosok tauladan. Hanya orang-orang seperti inilah yang ulil albab, yang akal dan hatinya sehat, yang akal dan hatinya diberikan sinar cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang seperti inilah yang bisa mengambil pelajaran dalam setiap acara peringatan haul. Dalam setiap acara disebutkannya manakib orang-orang soleh. Tidak semuanya, karena Allah Subhanahu wa taala kisah di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi, kisah orang-orang terdahulu bukan suatu kebohongan, akan tetapi hanya sebagai bentuk
untuk dijadikan pelajaran kehidupan bagi mereka yang akan datang, dan juga hudan warahmatan, sebagai petunjuk dan kasih sayang bagi mereka yang akan datang setelah orang-orang tersebut. Karena sekali lagi, hatta orang kafir, kalaupun mereka mendengar kisah-kisah orang terdahulu mereka tidak bisa mengambil pelajaran. Karena bagi orang kafir, kalau sudah mati, ya sudah mati, nggak ada efek positifnya buat yang masih hidup. Tapi berbeda sama kita orang-orang beriman, orang-orang yang punya akal sehat, yang punya hati sehat, yang dimana hati dan akalnya itu mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita hadir dalam sebuah perayaan haul seperti ini, maka kita akan bisa mampu memetik hikmah yang untuk kita jadikan sebagai tolak ukur bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. ولا تزال الآية تؤكد وتبين وتدافع وتؤكد ترشيد وفهم وحسن عمل هؤلاء الذين يحتفيون بهذه الذكريات. فيقول سبحانه وتعالى ردا على كل من ألصق بهم التهم أنهم يحتفيون بقبور، الله يرد عليك يقول لك ما كان حديثا يفترى. يقولون أنكم تمدحون الآباء والجدود وتطرونهم، الله يقول ما كان حديثا يفترى، ليس كذب، فالرد عليك في القرآن على من أنكر. Dan sekali lagi, di mana Al-Quran ini menegaskan kegiatan kita lakukan seperti ini bukan kegiatan yang sia-sia. Bukan berarti ketika kita melaksanakan kegiatan seperti ini itu menjadi suatu kedustaan atau kebohongan atas apa yang kita lakukan. Dan Allah menangkal itu sendiri. Perayaan haul itu yang memberi dalil Allah sendiri. Di saat kita ingkar, emang apa daripada faedah diadakannya seperti ini? Allah mengatakan makana haditsan yuftara, bukan perbuatan kegiatan kita ini suatu kebohongan, bukan suatu yang sia-sia seperti itu. Naam. Walakin tasdiq alladhi baina yadayhi. Kullu ma nasma'u min siyar wa akhbar an ilm wa amal wa ikhlas wa wara' wa khawf min Allah, hadha al-kalam tasdiq لما أخبر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولما تحدثت به الرسل ولما أخبره صلى الله عليه وسلم، ولكن تصديق الذي بين يديه. وفي هذا عاده وهدى وبشرى لقوم يؤمنون، فيها الهداية والتنوير وفيها البشرى أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، وهدى وبشرى من بعد اليوم تغفر جميع الذنوب، وهدى وبشرى ذا جمع لا شك تغفر به جميع الذنوب، وهدى وبشرى ذا وقت توبتك يا العاصي ذاب. من صريح الآية القرآن تجد أسلافنا الصالحين يعبرون لنا بعبارات مبسطة كلها من معين آية القرآن. ولكن في نهاية الأمر الذي سيقبل هذه البشرى والذي سيقبل هذه الهداية هم قال وهدى وبشرى لقوم يؤمنون. إذا كمل الإيمان والتصديق والثبات ستكون من أهل البشرى والبشارة. أما أهل الإنكار أهل الإعراض فهم في محيد وبعد عن ما هيأ الله ووصف في هذه الاحتفاءات. Di kalimat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan akan tetapi kegiatan yang kita lakukan ini adalah sebagai bentuk tasdiqan lima baina yadaihi, bentuk pembenaran atas apa yang ada datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk pembenaran daripada sabda-sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan seperti ini telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat kita bangun atau bubar dari perkumpulan semacam ini, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kesilapan kita akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan. Dan juga di ayat setelahnya Allah mengatakan wahudan wa busyra, sebagai petunjuk dan kabar gembira dari kita semua. Dan ini senada tadi dengan kalam Al-Imam Ali Al-Habsyi mengatakan zal jama' la syakka tughfar biha jami'udz dzunub. Perkumpulan seperti ini gak diragukan lagi. Semua dosa yang kita lakukan di saat kita bubar dari tempat ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar gembira, busyra bagi kita semua. Tapi kita ini siapa? Wahudan wa busyran wahudan wa busyran wa rahmatan wahudan wa rahmatan lil mu'minin liqaumin yu'minun, afwan, liqaumin yu'minun, bagi kaum yang beriman. Afwan, tadi ada tinggal mafhum mukhalafah dari ayat ini. Sorehnya
yang jelasnya Allah mengatakan hanya orang beriman dan memiliki hati akal yang sehat untuk bisa memetik hikmah dari perkumpulan seperti ini. Artinya orang yang tidak punya akal sehat, yang punya hatinya terhijab, tertutup, yang selalu ingkar, hatta dia hadir duduk bersama kita, nggak akan dapat hudan wala rahmah, nggak akan dapat. Tapi qaumin yu'minun, orang yang kaum yang beriman, yang hatinya sehat, akalnya sehat, penuh cahayanya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan busyra. Di mana tadi juga dikatakan Al-Imam Ali Al-Habasyi, "Dzal waqt taubatak ya al-'asi idza batatub." Sekarang waktu taubatmu, hei engkau yang bermaksiat, kalau engkau pengen taubat. Wadzal waqt aubatak ya syarid idza batau. Dan sekarang waktu engkau kembali, hei orang-orang yang kabur dari Allah, kalau engkau pengen kembali, sekaranglah momen yang tepat bagi kita untuk datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang ingkar, bagaimanapun dia tidak akan mampu mendapatkan hikmah yang tersembunyi, hakikat perkumpulan seperti ini yang dimana penuh anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun, ja'ala Allah lana wa lakum nasiban min hadhihi al-hidayah wa min hadhihi ar-rahmah. Fathamaratu ahliha daiman hadin muhtadin. وثمرة أهلها وأنصارها والقائمون على خدمتها دائما في الرحمة، دائما في المغفرة، دائما تنزل عليهم من الله السكينة، دائما نداءات الحق وخطابات عبر ملائكته تحف مجالسهم أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. قال الملك يا رب فيهم عبر خطأ، حتى قاصر النية، حتى الملابس، حتى المقصر يدخل في كرم الكريم سبحانه وتعالى. وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Dan orang-orang semacam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf yang kita adakan haulnya pada hari ini adalah sekelompok orang yang selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, yang sebab mereka Allah berikan kita kebaikan, yang sebab mereka Allah berikan kepada kita rahmat. Sebagaimana telah disabdakan tadi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat perkumpulan seperti ini telah kita selesaikan, maka Allah ampunkan dosa kita, maka Allah ganti kesalahan kita dengan kebaikan. Malaikat bertanya, "Ya Allah, di antara mereka yang hadir nih, ada yang niatnya salah, ada yang enggak benar, cuman hanya singgah saja, oh ngelihat rame, duduk, enggak ada niat untuk mendapatkan kebaikan." Maka karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkat perkumpulan itu aku ampuni walaupun niatnya enggak benar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini tandanya betapa rahmat Allah itu terhubung dengan hamba-hambanya yang dimana mereka menghabiskan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. إذن فالعبرة يا أحبة أسلافنا الصالحين والعظة التي نخرج بها من إحياء هذه المجالس، المقصود من إحيائها أن نحيا بها. Dan juga wahai para sekalian hadirin yang saya cintai, hakikat daripada perayaan haul seperti ini adalah bukan kita menghidupkan mereka, para salaf soleh ini, akan tetapi adanya haul ini kita hidup karena mereka. جعلنا الله وإياكم من أهل الحياة. قال أحيا ولكن حياتي عند ذكر الوصال. أعظم ما خص بهذا الحبيب المحتفى به شيخنا الراحل الحبيب عبد القادر، تحقق بمقام الرحمة والتعلق بالإله والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكله رحمة. كان أب لجميع من في زمانه وعصره، ما يأتي إليه أحد إلا يشعر بالأبوة، ما يأتي إليه طالب حاجة إلا وقضاها له، ما يأتي إليه مريض إلا أنسه وعضده وأخذ بخاطره، ما يأتي إليه خائف إلا أمنه، وهو التحقق بمقام الرحمة. نخرج بنصيب من هذه الرحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، أن ترحم نفسك، وأولى الرحمة أن ترحم نفسك من التقصير في جانب ما أمرك الله به. يقول الله سبحانه وتعالى في تخصيص الأشهر الحرم، ويقول ابن عباس وغيره أن الخطاب عام في كل الأشهر، ليس فقط لا نظلم أنفسنا في الأشهر الحرم، بل الخطاب وتنبيه الإلهي خاص للمؤمن في كل أيامه وفي كل أشهره. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أعظم رحمة أن لا تظلم نفسك يا عبد الله، لا تقصر فيما أوجبه الله عليك، ومن أوائلها الصلاة، والصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. Dan juga daripada
semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan yang hakiki. Karena sesungguhnya hidup yang sebenarnya adalah di saat kita hidup bersambung dengan orang-orang saleh. Baiklah para hadirin sekalian hamba Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, yang paling tampak daripada sosok beliau ini adalah akhlak rahmatnya, kasih sayangnya, cintanya kepada semua umat Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai dikatakan setiap orang yang datang kepada beliau selalu menganggap ini abahku sendiri, seakan-akan ini abah kandungku. Saking sayangnya Habib Abdul Qadir kepada orang yang datang. Tidak ada orang yang rasa takut di hatinya datang ke Habib Abdul Qadir kecuali setelah itu merasa aman. Nggak ada orang yang sakit datang ke Habib Abdul Qadir kecuali setelah itu dia disembuhkan, dimintai doa oleh Habib Abdul Qadir menjadi sembuh. Jadi semuanya dirangkul, dirahmat, dikasih sayangi oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Dan pesan daripada beliau Al-Habib Muhammad bin Al-Habib Al-Munsib Al-Habsyi kepada kita semua untuk menyayangi diri kita sendiri. Jangan sampai kita itu kurang atau tidak sepenuhnya dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam salat. Salat itu adalah tiangnya agama. Kalau kita meninggalkan salat berarti kita secara tidak langsung beruntuhkan daripada tiang agama. Maka daripada itu rahmatilah dirimu sendiri. كثير من الناس ظاهره الاستقامة والصلاح ولكن يشتكي الأمور عنده غير منضبطة في نفسه، في أسرته، في عمله، في عبادته. فلما يجي ويتلمس حاله وعلاجه وخلاصه لو راجع نفسه، قال سيدنا الإمام أحمد بن عمر بن صميط: الناس ليس بهم إلا دعوة الصلاة. الناس ما بهم إلا دعوة الصلاة. كيف يا إمام؟ قال: الصلاة تدعو إما لهم أو تدعو عليهم. كيف ذلك؟ جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إذا أدى المؤمن الصلاة بأركانها وشروطها وخشوعها قال خرجت وهي بيضاء نقية مسفرة وتصعد إلى الملأ الأعلى ساجدة وتدعو لك وتقول: حفظك الله كما حفظتني. هذا حاله مستقيم وحاله طيب وأسرته وأولاده وعمله ورزقه ونفسيته. الآخر الذي يقصر لا يأتي بشروطها. العلم الواجب لا يعلمه حتى في شروط صحة الصلاة، فضلا عن أركانها الطمأنينة أو غيرها، فضلا عن الخلل في قراءة الفاتحة، المدود أو تخفيف المشدد أو شيء من اللحن المخل بالمعنى. هذه قال جاء في الحديث تخرج وهي سوداء مظلمة تلف كما يلف الثوب الخلق القديم وترمى في وجهه وتقول تدعو عليه: ضيعك الله كما ضيعتني. حياته ملخبطة، ضايع في عمله، ضايع في أسرته، ضايع في بركته، ضايع في رزقه، ضايع. ما السبب؟ قال سيدنا أحمد بن عمر بن صميط: بك دعوة الصلاة. فهل الصلاة تدعو لك أم تدعو عليك يا عبد الله؟ Banyak daripada kita ini sekarang mengadu atas kesulitan hidup dalam keluarganya, dalam kesehariannya, dalam pekerjaannya, semuanya merasa kesulitan, kesusahan. Maka kata Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, sebenarnya kita hanya perlu satu, yaitu memenuhi panggilan solat. Kenapa kita harus memenuhi panggilan solat? Karena di dalam solat itulah terdapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita mendirikan solat, melaksanakan dengan rukun-rukunnya, melaksanakan dengan penuh khusyuk, maka solat itulah yang akan menjaga kita. Karena di dalam hadis tadi dikatakan, di mana solat itu mengatakan kepada mereka yang melaksanakan hak-hak solat, menegakkan rukunnya, dilaksanakan dengan khusyuk. Maka solat mengatakan, semoga engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana engkau menjagaku, kata solat. Dan orang yang mendirikan solat, dia akan keluar penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jika ada di antara kita yang meremehkan solat, menggampangkan urusan solat, ataupun kita solat tapi rukun solat tidak kita perhatikan, bagaimana bacaan Fatihahnya, yang mat enggak dikasih matnya, yang ditasydid enggak ditasydid, enggak penuh khusyuk, solat kita itu solatnya sia-sia, maka tidak ada hasilnya dalam kehidupan kita. Jadi jangan heran kalau kehidupan kita susah, karena solat kita gampang-gampangkan.
Karena sholat kita tidak kita perhatikan. Dan setelah itu, di saat kita meremehkan sholat, sholat pun akan mengatakan kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyia-nyiakanmu sebagaimana engkau telah menyia-nyiakanku, kata sholat. Dan setelah itu kita atau na'udzubillah siapapun yang meremehkan sholat akan keluar dalam keadaan di mana muka dan tubuhnya semuanya hitam, pekat. Sebaliknya, kalau tadi kita melaksanakan sholat, maka kita akan keluar dalam keadaan penuh cahaya. Maka sekali lagi kata Habib Ahmad bin Umar bin Smith, kalau kita pengen hidup enak, hidup nyaman, teratur, jauh dari kesulitan, maka penuhi panggilan sholat. ولأجل هذا إقامة هذه الحفلات بارك الله في القائمين فيها السادة أهل السقاف الحبيب أحمد وأخيه الحبيب أبو بكر وإخوانهم والحبيب توفيق ومن كان معهم من ذريتهم وأصولهم، هي من الوفاء ومن إقامة شعائر الله في البيوت وامتثال لقوله تعالى أن تكون المنازل والبيوت قبلة، حيث قال واجعلوا بيوتكم قبلة أي يقتدى بها، مجلس يعقد فيها تنزل الرحمة، يحضر فيها أهل العلم، يقرأ فيها القرآن، يترحم فيها، يذكر فيها العلماء. هذه من وصايا آي القرآن ومن الوفاء، فبارك الله في المنزل والنزيل وعاد بركاتها علينا وعليكم أجمعين. Dan berterima kasih kepada segenap orang-orang yang telah mengadakan acara seperti ini, Habib Ahmad, Habib Abu Bakar, dan juga Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, yang dimana mereka ini adalah orang-orang yang al-wafa, telah memenuhi janji daripada salaf-salafnya. Karena memang hal seperti ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah darinya Jalla Jalaluh untuk menjadikan rumah kita ini sebagai kiblah. Makna kiblah yakni ay yuqtada bih, rumah yang menjadi pacuan, yang menjadi tauladan bagi orang yang ada di rumah itu sendiri ataupun siapapun. Diadakannya pembacaan haul, diadakannya majelis zikir, diadakannya majelis ilim. Karena sebab itu semualah rumah itu akan Allah berikan keberkahan. Rumah-rumah itu akan Allah berikan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. وصاحب المنزل حبيب أبو بكر يلتقي نسبه مع الحبيب عبد القادر في جده الحبيب علي بن عمر بن سقاف، فهو أبو بكر ابن عبد القادر ابن عمر ابن محمد ابن عبد القادر ابن علي بن عمر، وشيخنا المحتفى به حبيب عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن بن علي. فالحبيب عبد الرحمن أخو الحبيب عبد القادر جده، ذرية بعضها من بعض. Dan juga daripada sahibul bait atau sahibul hajat yang mengadakan peringatan haul, Khalifatul Aslaf Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, itu nasab beliau ini berjumpa di kakeknya Al-Habib Ali bin Umar bin Segaf. Dan nasab tersebut sudah beliau sebutkan, nasabnya Habib Abu Bakar beliau sebutkan, dan juga nasab Al-Habib Abdul Qadir beliau sebutkan, yang dimana intinya ketemu kepada jadnya mereka, yaitu Al-Habib Ali bin Umar bin Segaf. وبيتهم عندنا معروف في سيئون، أسرتهم تلقب وتعرف بالبكائين، أهل مقام البكاء والخشية من الله. كان جده إذا حضر في المجالس عند شيخه الإمام علي بن محمد الحبشي، مجرد ما يقف ويعظ يسمعون بكاءه ونحيبه، ويسمعون قيامه آخر الليل في تهجده وصلاته من خشية الله. كل عين باكية يوم القيامة إلا عين غضت عن محارم الله، وعين سهرت في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وهو مقام الخشية. Dan juga rumah keluarganya beliau ini yang ada di Seun itu terkenal dengan rumah keluarga orang yang sering menangis. Karena memang keluarganya beliau di sana itu sering terdengar dari rumah ini suara tangisan. Bahkan kakeknya beliau itu kalau sudah hadir dalam majelisnya Al-Imam Ali Al-Habsyi, lagi semua pada tenang, Al-Imam Ali lagi memberi nasihat, terdengar suara tangisan. Tangisan siapa ini? Tangisan daripada kakek beliau itu. Maka beliau, kakeknya sangat terkenal orang yang ahli menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sabdanya, Nabi Muhammad SAW telah menyebutkan, nanti di hari kiamat semua mata akan mengeluarkan air mata nangis, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal atas dosa yang dia lakukan, kecuali 3 golongan mata. Yang pertama, mata yang menutup matanya daripada perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah untuk dilihat. Yang kedua, mata yang tidak tidur, lembur beribadah tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mata yang ketiga adalah
mata yang menangis atau menetes air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. وبحمد الله قبل 32 سنة في أول زيارة للفقير إلى أندونيسيا أدركت الحبيب عمك كان موجود الحبيب في سربايا، وزرتم الحبيب أحمد بن علي وعاد معه أخ ثاني. هؤلاء الاثنين أذكر أني جيت لهم وقصدتهم في منزلهم. نعم، الله يرزقنا من بركة هذه الخشية حتى نكون بكائين، فنصيب كل واحد مننا يخرج من هذا المجلس ببكاء، ونصيبه كان الحبيب عبد القادر إذا سجد في الليل بن أحمد السقاف والحبيب محمد الهدار والطبقة هذه من الأشياخ التي أدركتموها ما يرتفع من سجوده إلا والبلل مخضب فراشه. فأنا وأنت لا يفوتني يا صاحب 40 وال50 وال60 سنة وال70 سنة، احذر أن يكون مر العمر وما يوم السجود تخضب بالبكاء، لكنه بكاء وانت لحالك مع مولاك في خلوة، ما هو أمام الناس. فالإنسان يطالب بهذا الحال. أسأل الله يجعلنا من أهل مقام الخشية، من أهل مقام القربة، من أهل مقام الطاعة، من أهل مقام الاستقامة، يرفع درجات المحتفى به شيخنا الحبيب عبد القادر، ويحفظ الموجودين من شيباننا وصلحائنا وأهل السر والحبيب توفيق والحبيب بكر وأخي الحبيب أحمد وإخوانهم وذرياتهم والحاضرين جميعا وكل داع وكل مذكر، ويحفظ بلدنا ويحفظ اندونيسيا، وينظر لإخواننا في المسجد الأقصى وفي غزة، ينصرهم ويجبر كسرهم ويخذل عدوهم يا رب العالمين، ويرحم الثكلى والجرحى والأيتام يا رب العالمين. على هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة الخيرات الدنيا والآخرة. وأختم لكم المجلس بطلب الأحباب أن نجدد لكم سند حديث المسلسل بالرحمة وحديث المسلسل بالمحبة، فقد نروي هذا الحديث المسلسل إحياء لبقاء السند في الأمة عن عدد من الأشياخ، وهم كثر من حضرموت وأندونيسيا والشام ومصر وبلاد المغرب وغيرها. كل متحدث وكل راو يقول ويسمع الحاضرين هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى ابن أبي قابوس إلى سيدنا عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم، وفي رواية بالرفع يرحمكم من في السماء. بهذا السماع أسمعتكم كما صح لي السماع عن عدد من الأشياخ. والحديث المسلسل بالمحبة الذي خاطب به سيد الأحبة رسولكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قائلا لسيدنا معاذ، وكلكم سمعتموه من الأشياخ لأنه من الذكر الوارد بعد الصلاة، فالسماع عندكم محقق فيه، وهو: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ونختم كعادة سيدنا الإمام بالاستغفار والتوبة وتلقين الشهادة. نقول جميعا: نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله من جميع المعاصي والذنوب، جميع المعاصي والذنوب، كبيرها وصغيرها، كبيرها وصغيرها. تبنا إلى الله تبنا إلى الله تبنا إلى الله تبنا إلى الله تبنا إلى الله. تبنا إلى الله. الله يتقبل هذه التوبة ويجعلها خالصة لوجهه الكريم برحمته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. آمين آمين آمين. بسر أسرار الفاتحة.